Wala ko na dahom guys na naa sila. Kay permero manggod na ako guys na naa sila. Ninada ko na kay kognisi. Hello guys! Welcome to my channel! Guys, mao-day ni among school. Ako ang room day guys, kina second floor. Kami ang last mamuhi guys. 5:30. Mao-day ni among room guys. Julie. Out nami guys kay 5:30 naman. Kay 12 noon man ang klase guys. Sorry guys wala ko sa mood. Feeling well, good ko ani guys. Kilantan ko ani na time guys. Wala jud ko kasabot sang gibati guys. Mao nagmugot ra jud ko. Pero happy day ko guys. Kay kisundo man ko ni kuya. Napod si mama si Dudong guys. Napod day si papa sa unahan guys. Wala ko na dahom guys na naa sila. Kay permero manggod na ako guys na naa sila. Ninada ko na kay kognisi.